कोरोना स्कूल छुट्टी थिला भल थिला कहीं स्कूल खोलुला कि मनीष शांति बंची पारनि कौटू जाए स्कूल को छुआ अंडाड़ू ये तो सब अच्छा शुण ये आस आस ये काली ठारू स्कूल खोल सब जा 10टा बेले स्कूल पहुँच तू कहू ना नवीन बाबू कहू स्कूल खोलीगला बोली इलेक्शन बजाय तो स्कूल खोलिया कथा नुहे कहला कौन कि नवीन बाबू जी तो सांग हौ मु जाऊँगी काली सब जा 10टा बेले स्कूल पहुँच स्कूल जाओ आसिक पहुँचनी नुआ गाटा नहीं जाइए खरार रखी भाजर रे खरा हाँ ठाऊ आसु से पिओन आसु रखी जाए कौन कौन ए स्कूल है गाई गुआल कर पिओन की एतंजा देखा नहीं बसे पिओन आसु एपटा भी आनी एपटा कौट रख देजी गाड़ी रख देजी हो नहीं आस पेपरटा पढ़िया बस कि हो पेपरटा बस पढ़िया आसु खाली तो सरकार धन खाइले 10टा बजलानी स्कूल तुम पहुँचे तो छाड़ मोर कौन जाऊँ मु तो टाइम रे पहुँची तार चाकरी गने जीव भाग्य तो लिखी कपाल लिखन भाग्य डोरे बंधा मनीष जीवन नुआ सर नमस्कार आइले आसन आसन पसंद पसंद सर पसंद 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 सर केते आइले कि तोर टिके साधारण ज्ञान अछि हां 10टा पारैलानी तमे आसिकी पहुंच बसुन ना सर बसुन पसंद ना सर आपण बसुन आपण सर बसंतु तमे तो मो ऊपर ना ना मु आसिकी पहुंचलेनी 10टा आइतिलानी तमे आसियो 10:30 आइलानी इलेक्शन तो चलची आ खाऊ तो पट्टी मारी की आउ नाही चलो सब खाऊ ना आमे खाइ हां करबो का एइगिना 5-6 ताला कर दियो पिटी पका उठा बसुना ना आपण एडा के सफा करियो मु कर दबा तो गवर्नमेंट पैसा नहीं कि घरे खाई पी सुइयो ए जाई तो लॉकडाउन शटडाउन सुई तो लेकिन उठी के आइचाओ एडा के सफा करियो को मते सफा कर दो मार को दिन करिया आज ही कर दो मु मुंड गरम करन न तो बळ एठू याई दे इच्छा नहीं खाली बाध्य करी पठौछि एले आइलो ना हो उठा 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 नो कौन सारा हटात दिन स्कूल खोले इलेक्शन में जाओ 50 दिन घुचे दे दिन हां तम मन कथा तम मन कथा रे घुचे देबा तम मन हेले स्कूल खोले हंसु जी देखि हंस तो तार नखे नखे ना लखे कोडा हस 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 बस हस जा कर कर आज जा कर पाठ आज पढ़ा हम जा कर एते दिन पर स्कूल खुलची आज आ पाठ पढ़ा हम अरे इलेक्शन बजार जा कहया कथा कहतु हम घर को हम घर टाइम नहीं छुआटर काउंटर नाळ छ इलेक्शन देखिबु म दादी उडा केनी म बुढा कोन करे देखिबु जा जाइनु ना जाऊ जा तो बुढा डाकी गाड़ीबु तो बुढा मोर कोन करियो जा डाकी गाड़ीबु जा जाउनु बे ना 2-4 पार आउ दे जा जाउ दे म दादी उडा की गाड़ी में
ମତଦାତା ବାଛିବେ ନେତା। କ'ଣ ମତଦାତା ବାଛିବେ ନେତା? ପଇସା ଦେଇକି ନୋଟ ଦେଇକି ନେତା ବାଛୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଉ। କୋଟିଏର କାର୍, 20 ଲକ୍ଷର ବାଇକ୍, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି। ପଇସା ନେଇ ଗେଡ଼ରେ ବାପା ଆଉ ଯୁଗ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ଆଉ ଯୁଗ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଲିଗଲା। ହାଇ ସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, 9 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ। ଚାଉଳ ବିକି ଦେଇଥିବ। ଚାଉଳ, ଗହମ, ଡାଲି, ସୋୟାବିନ ବିକିକି ପଇସା ରଖିଛି ଆଉ। କ'ଣ ହେଲା? ମାଷ୍ଟର ମାଇଲା। କୋଉ ମାଷ୍ଟର? ଆজ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ କି ତୁ? ତୁ ତ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଛୁଆ ନା। କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛ? ମୋ ଘଣ୍ଟ କିଏ ମାଇଲା? ସାର୍ ମାଇଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିବୁ, ମାଇଲେ ଆଉ। ଜେଜୁ ଡାକି ଆଣୁ। କାହିଁକି କହିଲୁ? ତୁ ତ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢି ଯାଇଛୁ, ଜେଜେ କ'ଣ করে ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ନା? ଜେଜୁ କାହିଁ ଡାକିଛୁ? କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛୁ ଆଉ। ରାଜନୀତି କଥା ପଚାରିଲା ବୋଲି ସାର୍ କୁ ମାଇଲେ। କିଏ ପଚାରିଲା? ଇଏ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ରାଜନୀତି କଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପଚାରିଛି। କିଏ? ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ରାଜନୀତି କଥା କହିବୁ? ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ରାଜନୀତି କଥା ମାଷ୍ଟର କାହିଁ କହୁଛୁ? କଥା ନାହିଁ ତୁ ଯିବୁ ନା ଦେବନି? ମୁଁ ତ ଯିମି। ଆଉ ତୁ ରାଜନୀତି କଥା କାହିଁକି ସ୍କୁଲ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ରାଜନୀତି କଥା କହିଲେ ସାର୍ ମାଇଲେ। ତୁ ମତେ କ'ଣ ଧମକେଇଲୁ? ମୋର ଏକ ବାଳା ବିଶ୍ୱ ମୋ ନାଚଟା ମୋ ନାଚିକି ମାଷ୍ଟର ମାରିବ। ତା ଚାକିରି ଖାଇଦେବି। ଦେଖୁଛୁ ନା ଶଳାର ବୁଢୀ ନାଇଁ କେତେ ଗରମ ହେଲା। ବୁଢା ବା କ'ଣ ହେଇଛି? ବୁଢା ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି? ନାଟ ମାରିକି ବିଷ୍ଣୁ। ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ବସିଟେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋ ନାତିକି ତମେ କାହିଁକି ମାଇଲା? କ'ଣ ନାତି? କାହା ନାତି? ମୋ ନାତି। ଇଏ ତମ ନାତି? ତମେ ଜାଣିନ? ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତମେ ତ ଏତେ ଭଦ୍ର, ଇଏ କେମିତି ହେଲା ଏମିତିଆ? ମାନେ ଇଏ ଆସିକି କହୁଛି ସାର୍ ପାଠ ପଢା କ'ଣ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଏକଇ ବାଟ ବେଶୀ କେଟନ ମୋର ଅଲି ଅଳି ଦେଲାର ମୁଁ ତାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି କହିଦେଲା ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଛୋଟ ମନ, ତମେ ତାକୁ ମାରିବ? ମାରିବେନି ନା। ଏସବୁ ଅଭଦ୍ରର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଖାଇଦେବି। ଚାକିରି ଖାଇଦେବ? ଚାକିରି ଖାଇଦେବି। ମୋର ଖାଉନି, ମୋର ଖାଉ। ତମେ ମୋ ନାତିକି ମାରିଛ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବେ। ଚାକିରି ଖାଇଦେବି। ବୁଝିଆ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି? ବୁଝିଆ ହଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଆ ବୁଝିଆ। ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ତମେ ମୋ ନାତିକି କାହିଁକି ମାଟ ଗଲା? ପାନ ଗୋଟେ ଦଉନ ଆମକୁ। ପାନ ମାଟ ପାନ ଖାଇବ ନା? ଆମେ ଖାଉନି ମିଛର। ତମେ ମୋ ନାତିକି କାହିଁକି ମାଟ ଗଲ? ଆଉ ମାରିବ ନା? ତୋର ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଫୋନ କରିବି ମୁଁ।
ନା ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋ ନାତୁଣୀ କି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହାକୁ ବି ମାରିବନି ତମେ ନା ହଉ ମୋ ବୁଢା ବାଲ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ମାରିବି ଏବେ ଖୋଟେ ଆଣ୍ଟେ ମୋ ନାତି ନାତିଟା ଭାବୁନା ହେଲା ଭଲ ତୁ ଆଉ ରାଜନୀତି ତୁ ଚାଲା ରାଜନୀତି କଥା କାହିଁକି କରୁଛୁ ଗାନ୍ଧୀରେ ନାଲ ଚାଲି ନିଚ ରାଜନୀତି 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 କୋଉ କୋଉ କରିଦେଲି ହଉ ହଉ ରାଜା ଆଇଲି ହଁ। ମୋ ନାତି କଣ ମାରି ନା ଆଉ ମାରିବି କାଲି ତୁ ପାଠ ପଢା ହବ ହଁ ଆସ